Hello viewers, akha kuri ase sob manu phala ase koine aji bi ekta video lina ani ase aji la video do hojule moi ekta mala busti manu ekta wedding ase to moi aji jane the wedding de temple les de to apni khan ke to wedding la program khan bi dikhai dekabo to apni khan bi alchi na kone sai dibi to wedding do hojule pimla te ase de to moi tate pimla de ja ase to aji to moi scooty ekta manla scooty ekta manishe to itu scooty lune jabole ase de to apni ge dikhai thakabo tv sai tikbi aro ekta kotha apni ko mondo moi kali person gahori laga update dibole ase de to bishi manu late koine mola video dikhi thake na aro bishi manu dir ho jage last time laga moi video upload kura tibi apnan bishi manu diri hoine manu loi bishi de update contact kura tibi ase to ane this time do apni khan mola video tu dikhishe kole subscribe करने तो बेल आइकन दबाइन रखिबी तो इंगा चुकले moi first मला वीडियो अपडेट डाली लबो लगते अपनी नोटिफिकेशन पाइ लबो तो ताते बा अपनी जानि लबो तो moi काली पर्सन गाहरि लाबी अपडेट दिबोले আছে तो अलछि न करने दिबी साइ থাকিবি और तो वीडियो दो रखि থাকিবি ने दिबी কই দিছে দে চো মোহন যাইনে রাস্তাতে লক করব দে আচ্ছা ভিউয়ার্স ঠিক আছে মই আজি যাইনে ভিডিও বানাতো ঠিক পৰা বানাব না পারে হইছে কিন্তু মই যাত অলপ লেট হইছে এটো মানে মই জাদামতে মানুহ খান সব কোনা পুঞ্জাগে দে মানুহ সব গুছিনে সার্ভিস স্টার্ট হইছে তো মানুহ বি বিশে আইছে চার্চে বি পড়তা হইছে তো গুছিও না পারা হইছে তো গুছিনে আরো ভিডিও বি ঠিক বানাও না পারা হইছে তো মরম মাফ কৰি দিবি মই আৰু কিন্তু হসা কো গলে মই কনফিডেন্ট বি অলপ পা নাই মানলা ভিতর দে না ফোন ওলাই নেগা ভিডিও কান কিচলে কনফিডেন্ট বি অলপ না পা হইছে তো আৰু ভিডিও বি ঠিক না বানা হইছে খালি মই অলপ বানাইছে ভিডিও খান চাই দিবি দে আলছি না করনে Sopovi village la get jide e jane petrol logo de acha te Sopovi pinji ne de petrol pump de lok tel dale rot la punjab jide rot dikho de right again aya sai to church Sopovi church la na finally dimla la get pinji se bagus sih wah, kalau dikai deh. Saya udin lah jaga punci sih deh. Lop mau jadi aja. 11 dari kapal tu, bukan structure. Itu indah laga church. Lagi. Ini aja first time aja. Victoria Church, Victoria full हो जाए तो ने ऐसे तो बाहर में शिव ये Victoria full हो जाए वो लोग भीड़ हो जाए ये नाम ने दिखाना पड़ेगा可是不知一世的人，看那只有了我的诺。这发考嘞，makan lain berarti. Itu kemudian ketemu ini dia fat kau le makan lain berarti. ঠিক আছে চাই লৈছে হলা তো আজি লা ভিডিও তো ইটা পৰা এন্ড কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিওতে লগ কৰিব দে তো ভাল পৰা থাকি God bless you all.